Srangsalo Takarjala Jampuijala Tipra Mothani candidate Suraj Debbarma Twiwi Khlaijakha Chongbari rally. Ashan rally Chengjakha Takarjala Amtali simi Tofanya Mura Jora. Lamsogo night my joko rangsa khane khapang ta hotel bokso ini seng paisok paisa Takarjala am chayo oro Tipra Mothani election rally Khlaijakha tongo ani ungkulogo nugiman kana belai no gorok koloma yang oching yang block president tongo Tipra Mothani aikel zonal chairman tongo tai dalbidal YTF leader sok tongo paisok paisa ini oro Takarjala Jampuijala constituency ni candidate Tipra Mothani Suraj Debbarma हाजार बरक लुकुरक सपोर्ट खलाये और उनको नुइमान खाना बाकिनो रैली खाले तंगो पार्टी नि सामुंग ताम लाये अब बाकिनो दिनी ताई सालजा तंगो 10 तारिख जरा इलेक्शन कैंपेनिंग नाई अब बाकिनो दिनी ताकाजला नि कैंडिडेट और रैली खाले तंगो बेलाई बरक लुकुरक न गोबां तुबुइन और नुइमान खाना बेलाई गेजे गेजे बसालायमन बिसिंते तंग थगलायमन बिसिंते सेलिब्रेशन खाइरो अब बाके दिनी election rally Khlaijakha tongo paithago borok dalbidal Takarjala ni amchai khurungai berai no tabuk paithago Takarjala ni bazar bo sama thana nai tongo bazar bo sama thangai aro bazar soba haiga market meeting haiga public gathering Khlaijaknai aboni bagai no chengte bo mohai dalbidal mangkle phungnan thangai tongo norok Chini Khorang bai basa krungai tongni jengtai bo abon pore se candidate bo kong salainai obage jeng joto mangkli no trek hasai ni taklai bisin ti de Chongbari no o mangkli rong phungna bai sa doi tongo abu bagai choyo krungai tongo Chini Khorang bai Finally 12 April Shalmari wo ongnani thangoi tongo ADC Chongbari. Abono tino hasini joto thungkurong bodolni adong rok khlai tongo Chongbari ni birmung. Shalbrumne haikinu Srangsalo Takarjala Jampuijala Tipra Mothani candidate Suraj Debbarma Twiwi Khlaijakha Chongbari ni rally. Ashalni rally Chengjakha Takarjala Amtali simi Tofanya Mura Jora Khlaijakha Manjakha bodolni de kabangkok adong rok aboni aglona ashlo kok sanani thange hasini montra okra Erishi dokhol khlainani hini shamani kokno firamang rakha candidate Suraj Debbarma Kai TTA se hega Tripura tribal area sotun mase so council election 12 tarik tai bisi kare khatai salni saltam pore nongi thangnai obaken tini Tipra Mothani bukhakte je election campaign haike election rally Khlaijakha Tipra Mothani candidate Takarjala Jampuijala constituency ni sir Suraj Debbarma sin logi tongo tabuk sin bawai kok salanya sir tini burun simi rally chengai boro pai rejakha Poila belanya hambai maru sini Khorang tai sini Khorang ni joto nai tongnai sini takhuk tai bukhuk sona Actually, tini seng Takarjala Amtali para, arone simika seng tabuk Tofanya Mura, tini easy rally. Mo sudu ekta North Takarjala ni 2ta ward, West Takarjala ni 2ta ward no tui se tini ore Khlaijakha. Abon banyak seng tini ore buskani Chongbari, nobo tini nuguin tongkhana, tai salbrniya golo hangkano, joto no borok tabuk jas, Jora na singai. Andro Somarino Buddha hini borok je poito thamani je wansui tongmani abotai salbrin yaglo no srai strengnai tai 17 tarigo Tiprasa notai se applying bus kangni TTADC je council bono abono autonomous district council Tiprasa rule khainai and je tabu kabangma সংকল্প রহনি যেতে খেলে মানে ত্রিপুরা অটোনমাস টেরিটরিয়াল কাউন্সিল ni je bor imang nugui tongmani tribal ward no khibi boi slai rani mang abo imang ba imang tongsinai en je ব্যক্তিগত বসাওজে যতদুগো আমি আছে এই রাজ্যতে কখনো রোমান্স স্ক্রিপ্ট হবে না ববতাই বেশি দিন মা তংলাখা তাই তাললাই তালথাম তালব্रै বা তালবা খুব জোরে তাই তালবানি বেশি ব ফলচা কক্সিনাই কারণ যেহেতু প্যারাশুট বা ফেমিন বা বনত প্যারাশুট না রিমাল হলাইছিনা হেছি আবো Tipra অলরেডি ওয়ান সুকজা
কেব করিও জায়গাও কুবিক সান্তাক মানে বিজেপি বসে মানাবা 1500 2000 মানে আসল তো মানে বদলি করতাম ন্যাশনাল পার্টি বলে বডি ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট পার্টি বা আসরো ন মসাংতা 2000 ন আবস মন एक्चुअली संरियागा संगामन बाक्सा बाक्सा संसावा सिनारा बेले बुड हांगा बुड इबिएम क्रास दंग थंग मानाय दंग संके बेबं माने पाइनएप्पल मन फाइदि आंद्र समारि मन फाइ इबिएम द क्रास न मान तो आम बे बाक्सा बुस समा सका अरे बाक्सा हाइरि दिहाइसि मोर 2000 मान न मा सता ओ वर्ल्ड बिगेस्ट पार्टी इन साइर न किसम महाइन खाइनो तांदि बर साइमन जे एन अ जगाव अपोजिशन इज जीरो कोन करि हाइसे जगाव बर सुदर दाम खागेबा जागा जागा थां रां बागो हाइबागो তিনি মুখ্যমন্ত্রী ফাইনে সিনি তাকজলা চমনিব জীবনমান সাগলাক জম্পুইজলা কলেজ নাঙ্গো জম্পুইজলা সাব ট্রেজারি অফিস নাই জম্পুইজলা তাকারজলাব সিনি 33 কেবিনি পাওয়ার স্টেশন নাই জীবন সাগলাক শুধু ফাইনে বন্দে মানে স্পন্টালাইজিস মানজাখাই তত্রা কই মেকে সাইকেল নাইব বন্দে বন্দে সানাই আজ তাই বাজার ও জুতা মোজা রাখাঙ্কা ও জুতা বাই মোজা রাখাঙ্কা আবো তো মানিশানি জুতা বাই মোজা রাখ আবার হাঙ্কায় মাহাতারা মুলাইয়া তিনি চিরখক দंगायता আবো নাই নাইতি আবো বিসিয়া কারণ অবর হাঙ্কা মানিশাহানি জুতা বাই মোজা রাখ আবো তাং জুতা বাই মোজানো সংবো যা ইউজ খাই ইয়াকুন তলাবা আমার হাঙ্কা তিনি তাকাজলা সমনি চিরখক নাই আবো সামনে বন্দে বনে মাহাতারা মাতল নাই তিনা কিনি আবো ক বংনি মানে রিঅ্যাকশন আবো বড় জীবন সাগলা তিপ্রাসা লং লিভ তিপ্রাসা আইগুলক তিন জীবন সাগলা হইছি আং তিনি নিনি অ চ্যানেল বিনতি সাবাইছি নর অন ক্যামেরা রেকর্ড তিনি খাইদি मानिक शाह तीन तामसा ताको बतामसा बा किरिजाखा जफ्रु तम बीजेपी सरकार फाग्यांगा एडिशन एक इंस्पान नाति उगलती बतावखा बेवकूफ आज द बेवकूफ सुनामसुन तिप्रासाना हा बस हाइतंग जरदुगा आमी थाकबो रोमांस क्रि पाइबोना आबका साब साजा आबका बियान कक फाय तावका बावो सावनाय सो दिस मैन is really a communal most ever in the entire state of Tripura asik chief minister ka Sosindra Lal Singha, Sikomosen Gupta, Manik Sarkar, Manik Shah, Biplov Deb. Abang saya tiap kebang Somi Ranjan Bormon. Kebang mangka, opposition list kayaknya hangka, mau hangka ke, ekdam communal, pura anti hai sih. Bokhe, but non politician borok, but politician, but buah ni sih, doktor boleh buah kosong ekna rau. Abu bini buah dantla jauh, mana buah wayang kotor klok sih bini, ame bini mau kisah saya. And Mr. Chief Minister, don't try to bluff the people of Jampuijala and Takarjala because we are Tiprasa and যতটুকু এই রাজ্যে Tiprasa থাকবেন আপনারা যে স্বপ্ন টিটিএডিসি দখল করার স্বপ্ন এটা স্বপ্নই থাকবেন আর আগামী 2028 এ Tiprasa 28 আপনারাকে বিদায় কইরা এটা দিয়ে দিমু अपना कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिए क्या आने वाले दिनों में आपका कुर्सी बहुत खतरे में है हम तो बुआ करा साकबला एंड जे बरक ताऊ साइतन 28 তোমরা বিদায় আর 28 টিপ্রা মথা অ্যাসেম্বলি দখল খাইন বাইছে আস্তা খাইতঙ্গ আফ্রো জাস্ট নাইতং দেখাইছি জাস্ট সময়ের অপেক্ষা 17 তারিখ আছে বেশি দিন দংলিয়া এন্ড বাট আমন বኛং কয়নান বুজং মাই ডিয়ার টিপ্রাসাস ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স এন্ড খাকা হাম তাকু বুজং আমন কয়নান বুজং नों अहानि मालिक सामना सामनाय नों से जेद खायदि नों अहानि नखं सामना सामनाय अहानि सेलां सामना सामनाय नों वानसुदि जों 75 बছর बयनि दफानि बर कासेब जाखा सिंक्रिब जाखा कादुलै तनजाखा आमै जों कासाय मालिया ताक बुबाग न बिसिन जों कासाका सो तामन राइट टाइम एन्ड गोनांनि थानिबो कासेनो बुट गोरैनि थानिबो कासे बुट फाटिसा माइतुलसानि थानिबो कासे बुट इवन इंडियानि द मोस्ट रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी थानिबो कासेनो बुट नीता अंबानी थानिबो कासेनो बुट kaisano o kaisa but bela important o buskani choba o mankhani ni buskani dofani bagai nini upcoming generation katal asasoni bagai moni ni choba haise abuni bagai think wisely and cast your vote and jefro nang but nya thango nang kaisano mansuri je 12 tarikh ang BJP ni but khangkai tini simi ang hani hatei dofana ang buin dofana jafari reka andro somarino bodui bubagrana hamari yagri frok ang kan ndro wansudi ang bo khorok saurni evidence ese hani busa da Tiprasa ang tini simi Sheikh Shirul Autonomous District Council abnang nalgi rekha karon as a Tiprasa not as Tipra Motha not as whatever it is but as a Tiprasa and hani basa haisi suja kote kon kokri and this is not a political fight this is a fight this is a movement om kaise movement haisi sini dofano mathangani sini Tiprasa dofano sing o hawo kung sugoi ang no o hani nok phangni tongani mose sin choba haisi bor hai sidni choba haisi আসলে রেলিও ক্যান্ডিডেট সুরজ দেববর্মানি লগে হিমকা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলেজ সাব জোনাল চেয়ারম্যান
Abon Debbarma no kowe bodolni te kubon adong rok. Takarjala ni simi Nelson ni logio boyarti kishor ni koktum Chini Khorang.